مباركا وهدى للعالمين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
الحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat, rahimakumullah. Marilah kita mendengarkan dan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Akan dibacakan oleh Qori Al-Ustadz Nasruddin SPDI. Akan membaca pada surah Al-Anfal ayat 71 sampai seterusnya pada halaman 186. Qori Al-Ustadz Nasruddin SPDI akan membaca pada surah Al-Anfal ayat 71 sampai seterusnya pada halaman 186. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
إن الله بكل شيء عليم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الحق يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا في سماء
يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 5 Jumadil Awal 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Januari 2019 Miladiah. Insyaallah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman. 1. Petugas solat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajib Khalid, Imam Ustaz Haji Ahyar Muhsin, Muazzin pertama Ustaz M. Nasruddin SPDI, dan muazzin kedua Ustaz Mujibur Rahman SPDI. Setelah selesai solat Jumat, dilanjutkan dengan kajian umum yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Para jamaah yang membawa ponsel atau HP diharapkan untuk menonaktifkan ponselnya selama pelaksanaan ibadah solat Jumat berlangsung demi kekhusyuan ibadah solat Jumat kita. Bagi para jamaah yang berada di belakang, kami mohon kesediaannya untuk maju dan mengisi sop-sop yang masih kosong di depan. Selanjutnya, jamaah yang datang berikutnya dapat menyesuaikan sopnya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Ma'asyiral muslimin wa zumratul muwahhidin rahimakumullah. Jamaah kaum muslimin peserta salat Jumat yang dirahmati Allah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qulta li sahibika," apabila engkau berkata kepada temanmu yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, khatib sedang menyampaikan khutbahnya, ansit, dengan mengatakan diamlah, fala jum'atalah, faqad laghauta, maka engkau telah berkata sia-sia. Wa man laghaw, barang siapa yang berkata sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada fadilah pahala Jumat baginya. Untuk itu, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Dengarkanlah, perhatikanlah dan taati pesan-pesan khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي كان له خير الأسماء، وهو إله في الأرض وهو إله في السماء، وهو الذي جعل آدم في الأرض خليفة وجعل ذريته خلفاء وحكماء.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الجلو ولا في الماء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لمحاربة الجهلاء والظلماء اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا سيد الآخرين والقدماء وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم لقاء الله الذي لا يخشاه إلا العلماء أما بعد فيا أيها الحاضرون الفائزون بحضور الجمعة مع العزماء أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسول الله لنكونن من الكرماء فقد قال الله تعالى في كتابه المحفوظ في قلوب النقباء والزعماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Allah yang memiliki segala puji berfirman, menginformasikan kepada semua malaikat yang ada pada waktu itu, wahai para malaikatku, saya akan membuat khalifah di muka bumi. Para malaikat bagikan komplain terhadap apa yang diinformasikan oleh Allah. Kenapa kau akan menciptakan seorang khalifah yang tugasnya hanya merusak dan merusak bertumpahan darah di bumi? Tidakkah cukup dengan kami saja yang senantiasa mentakdiskan engkau, yang memuji engkau? Allah menjawab komplainnya malaikat, saya ini lebih tahu dari kalian apa yang kalian tidak tahu. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam nama semua yang punya nama pada waktu itu. Kemudian benda-benda yang sudah diajarkan namanya kepada Nabi Adam diajukan kepada para malaikat untuk menguji sampai sejauh mana pengetahuan malaikat tentang nama-nama benda yang ada pada waktu itu. Tapi para malaikat mengatakan, Nabi Adam terlebih dahulu mengatakan, coba kasih tahu saya apa nama daripada benda-benda ini. Malaikat tak bisa menjawab satu pun, hanya mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucilah engkau, tak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami yang sedikit saja. Maka Allah pun mengkhitab Adam, wahai Adam, beritahu mereka nama-nama daripada benda itu.
Setelah Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama benda, lalu Allah mempertegas, bukankah saya sudah katakan kepada kalian bahwa saya ini tahu apa yang ada di langit dan tahu pula apa yang ada di bumi. Saya tahu juga apa yang kalian nampakkan dari perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang kalian nyatakan di hadapan saya ataupun yang kalian sembunyikan. Ingat, Allah mengkhitab Nabi kita ketika saya menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Semua malaikat yang hadir pada waktu itu pada bersujud selama 120.000 tahun. Sujud pertama 60.000 tahun untuk menyaksikan apakah iblis ikut sujud atau tidak. Ternyata iblis dah sujud. Lalu malaikat itu bersujud 60.000 tahun lagi. Kenapa tidak sujud itu si iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak mau dan dia sombong. Dia mengatakan, bagaimana saya akan bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah, sementara aku yang kau ciptakan dari api? Bukankah api lebih mulia daripada tanah? Disitulah kebodohan iblis. Dia tidak tahu bahwa pada api itu hanya satu unsur yang ada, hanya unsur panas. Sementara di bumi terdapat 120 unsur yang sangat bermanfaat bagi kehidupan komunitas yang ada di bumi. Lewat daripada pengetahuan iblis. Lalu Allah mengklaim iblis itu, dia sombong, dia adalah orang kafir, dia ingkar. Allah memerintahkan kepada Adam, wahai Adam, tenanglah kau di dalam surga ini bersama istrimu. Makan apa saja yang kau mau makan, sepuasmu. Tapi jangan sekali-kali kau mendekati pohon kayu yang satu ini. Kalau kau dekati, berarti kalian berdua menjadi orang-orang zalim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, 5 ayat daripada surat Al-Baqarah ini, dari ayat 30 sampai ayat 35, ada 4 poin yang kita dapatkan. Pertama, Allah menginformasikan kepada malaikat akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Yang kedua, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Adam sebagai bahannya untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, sebagai seorang kandidat tunggal yang tak punya tandingan, sebagai one fighter, petarung satu-satunya. Tetapi apakah ada interest daripada makhluk yang ada pada waktu itu untuk tertarik pada Nabi Adam? Ternyata para malaikat semua pada tertarik, akhirnya mereka sujud untuk menyaksikan bahwa seorang kandidat daripada khalifah itu adalah orang yang berwibawa. Bukan hanya manusia yang tunduk kepadanya, tapi malaikat pun siap untuk bersujud. Ketiga, yang menjadi syarat daripada seorang khalifah, dia harus mempunyai seorang istri. Khalifah tak akan pernah sukses menjalankan tugas kekhalifahannya di bumi apabila syarat pertama ini tidak dia miliki. Oleh sebab itu, diajarkanlah kepada Nabi Adam ilmu pengetahuan selama dia berada di dalam surga. Ilmu pengetahuan terutama sekali yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Oleh sebab itulah nama daripada segala benda, dari benda yang paling kecil, sendok, sampai pada benda yang besar, itu diajarkan kepada Nabi Adam. Dari nama kentut yang kecil sampai nama kentut yang besar diajarkan kepada Nabi Adam. Kenapa malaikat tidak diajarkan sebelumnya, sebelum diajarkan kepada Nabi Adam? Sesungguhnya malaikat itu tidak pernah butuh kepada benda-benda tersebut.
Malaikat tak makan, tak minum, mana dia butuh kepada sendok, mana dia butuh kepada garpu, mana dia butuh kepada cangkir, gelas, dan lain sebagainya. Karena dia tidak pernah makan, dia tidak pernah kentut, tidak pernah berak, tidak pernah kencing, tidak pernah muntah, tidak pernah berludah. Maka manusialah yang diajarkan ilmu pengetahuan tentang hal itu. Lebih-lebih manusia secara umum akan ditugasi sebagai khalifah, sebagai pengganti, sebagai wakil, sebagai petugas untuk melestarikan bumi ini sebagai tempat berkembang biaknya umat manusia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin bahagia, ingin sukses di dunia, silahkan dia tahu terlebih dahulu syarat-syarat meraih kesuksesan dunia itu. Siapa-siapa ingin sukses bahagia di akhirat dan bebas daripada api neraka masuk dalam surga, dia harus tahu syarat-syarat kesuksesan. Siapa saja yang ingin sukses dunia akhirat, maka kiat untuk memperoleh dua kesuksesan itu harus dengan pengetahuan tentang keduanya. Maka seorang kandidat, Nabi Adam yang satu-satunya kandidat pada waktu itu diajarkan segala macam ilmu. Ternyata para Nabi Rasul yang bertugas untuk mengemban amanat di muka bumi kepada umat mereka masing-masing, mereka diturunkan wahyu dengan cara Allah yang berbeda-beda. Ada yang langsung diberikan kepada para Nabi Rasul itu tanpa melalui malaikat Jibril. Ada yang melalui malaikat Jibril. Pada Nabi kita yang langsung kepada Allah dalam bentuk lafaznya saja, sedangkan terjemahannya adalah Nabi kita yang terjemahkan tanpa melalui malaikat Jibril. Itu adalah hadis qudsi. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala diberikan hanya lafaz, hanya maknanya saja, sedangkan Rasulullah yang meredaksikannya, kadang-kadang dapat diketahui oleh malaikat Jibril, kadang-kadang tidak, karena dia berikan langsung, maka itulah hadis nabawi. Kalau melalui malaikat Jibril, lafaz dan maknanya adalah Al-Quran. Para Nabi Rasul sejak Nabi Adam sendiri, karena diharapkan menjadi seorang khalifah yang sukses dalam mengemban tugas di dunia ini, maka ilmu tidak boleh dilewatkan. Ini mengajarkan kepada kita, kita ini semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jangan pernah hidup di dunia ini tanpa ilmu. Terutama sekali ilmu yang namanya ilmu-ilmu yang fardu ain. Bagaimana kita berakidah, bagaimana kita bersyariah, bagaimana kita berakhlak dan akhlakul karimah. Ketiga, cara ini harus terjadi keseimbangan. Orang yang akidahnya bagus pasti akan bagus syariahnya. Orang yang bagus syariahnya pasti akan bagus akhlaknya. Apabila terjadi ketimpangan salah satu daripada yang tiga ini, berarti itu sudah menjadi suatu barometer bahwa yang lain juga tidak bagus. Orang yang mengatakan dirinya berakidah bagus, kalau berbicara tentang kalam, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah, sangat luar biasa. Dia bisa membicarakan secara tuntas, bahkan semalam suntuk. Tak akan pernah bosan membicarakan tentang akidah. Tapi ketika sampai pada tataran ibadah syariah, dia mengatakan bahwa orang seperti saya tidak perlu sholat bagus-bagus, tidak perlu salat banyak-banyak, tidak perlu puasa yang serius, cukup dengan berakidah yang bagus, kami akan bisa masuk surga. Sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang sangat-sangat getol dalam melaksanakan ibadah, mengikuti tata cara syariat, tapi tidak diruhi ibadahnya itu dengan ruh akidah, maka tentunya akan mengakibatkan ibadahnya itu hambar, tidak akan pernah mempunyai pengaruh pada dirinya, tidak akan pernah punya pengaruh pada masyarakatnya, tidak akan pernah punya pengaruh pada masyarakat, bangsa dan agamanya, karena dia hanya beribadah tanpa dasar kekuatan akidah.
Ada orang yang akidahnya bagus, sholatnya juga bagus, ibadahnya bagus, tapi kalau sudah sampai pada tataran akhlak, disitulah dia terjebak dengan nafsu, angkara murka, tidak mau menghormati segala rambu-rambu, tidak mau menghormati peraturan-peraturan, baik yang berlaku secara nasional di negara ini, ataupun yang secara kedaerahan, secara kemasyarakatan, berupa awik-awik, berupa peraturan-peraturan, termasuk dalam hal ini adalah aturan-aturan lalu lintas, kadang-kadang seringkali dilanggar oleh orang-orang yang tadi mengatakan dirinya rajin beribadah, tetapi lampu merah dilanggar. Bukankah itu merupakan suatu akhlak juga? Kalau kita tinggalkan berarti kita membuktikan bahwa diri kita belum sempurna ibadah yang kita lakukan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu adalah mencegah para pelakunya daripada fahsya dan mungkar. Tetapi ketika masih berjalan kemungkaran, padahal dia rajin solat, berarti tanya kepada diri sendiri, bagaimana solat yang pernah saya lakukan? Oleh sebab itu keseimbangan antara yang tiga ini, akidah, syariat, dan akhlak wajib menjadi barometer dari kesuksesan seorang khalifah. Yang kedua, malaikat diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Di saat mereka itu berkerumunan mengagumi ciptaan Allah yang masih berbentuk kerangka, cikal bakal Adam yang akan menjadi khalifah di bumi. Pada saat itulah sang iblis datang, lalu bertanya, para malaikat, kalau si fulan ini dijadikan lebih mulia dari kalian, bagaimana sikap kalian? Para malaikat menjawab, kalau dia diciptakan lebih mulia daripada kami, kami akan tolong dia melaksanakan tugasnya supaya sukses menjadi khalifah di muka bumi. Bagaimana kalau kalian lebih mulia daripada dia? Kalau kami lebih mulia dari dia, kami akan membimbing dia demi kesuksesannya menjalankan tugas di muka bumi. Iblis mengatakan, jangankan saya diberikan lebih mulia daripada dia, kalau dia pun lebih mulia dari saya akan tipu daya dia supaya gagal dalam melaksanakan tugas, bahkan bila perlu terjerumus dalam jurang yang paling dalam. Kalau saya lebih mulia dari dia, saya akan jadikan dia sebagai permainan setiap hari. Iblis lupa ketika dulu malaikat Israfil alaihissalam pergi berkunjung ke Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz terdapat satu tulisan bahwa ada seorang hamba Allah yang sudah beribadah 120.000 tahun lantaran satu kedurhakaan, maka dia dilaknat oleh Allah, terhapuslah pahala 120.000 tahun itu. Melihat tulisan ini, malaikat Israfil pada menangis. Ketika ditemui oleh malaikat-malaikat lain, lalu malaikat Israfil memberitahukan kepada malaikat itu juga pada menangis. Mereka berunding, kalau begitu siapa tempat kita minta tolong, supaya kita tidak termasuk dalam kategori orang yang terdapat tulisan itu di dalam Lauhul Mahfuz. Maka satu-satunya orang yang kita bisa mintai pertolongan untuk mendoakan kita kepada Allah agar kita tidak termasuk dalam kategori orang yang beribadah 120.000 tahun dalam kurun waktu yang cukup lama, hanya dengan satu kedurhakaan terhapus pahala daripada ibadah 120.000 tahun. Kita minta kepada Azazil, salah satu daripada nama iblis, berada di langit yang ketujuh. Mereka semua rame-rame pada menangis. Kemudian ditanya oleh iblis, kenapa kalian menangis? Maka malaikat Israfil pun membuka suara. Saya melihat tulisan di Lauhul Mahfuz bahwa ada orang yang beribadah 120.000 tahun, tapi dengan sebab satu kedurhakaan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala daripada 120.000 tahun itu terhapus lantaran satu kedurhakaannya. Oh, itu yang kalian tangisi. Akhirnya iblis pun berdoa, hanya mendoakan para malaikat itu. Dia tidak memasukkan dirinya dalam doa, seolah-olah dia terlalu pede terhadap dirinya, bahwa dia pastikan bahwa dirinya tidak termasuk dalam tulisan itu.
setelah pergi malaikat Israfil, iblis pun minta kepada Allah, ya Allah adkhilni fi la'ani zalikal rajulil ladzi kad abadaka mi'atan wa ishrina alfa sanatan. Ya Allah, masukkan saya dalam kategori orang-orang yang melaknat seorang yang beribadah 120.000 tahun dilaknat karena satu kedurhakaannya. Allah tidak menjawab. Dia tidak tahu bahwa dirinya yang dimaksudkan oleh iblis. Akhirnya terbukti ketika disuruh para malaikat yang disuruh sujud. Iblis tidak malaikat, tetapi dia berada dalam lingkungan itu. Memang kalau dalam ilmu nahu, istisna dalam kalimat usjudu li adama fasajadu illa iblis ini adalah termasuk istisna mumpasil atau istisna mungkati. Antara mustasna minhu dan mustasnanya adalah berbeda. Malaikat dan iblis berbeda. Yang diperintah adalah malaikat. Iblis tidak masuk dalam perintah kata daripada iblis. Tetapi sesungguhnya dia mengandung arti istisna muttasil lantaran iblis ada di lingkungan itu. Maka aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak mau dan dia sombong dan dia termasuk orang-orang kafir. Nah, oleh sebab itulah apabila iblis lantaran satu kedurhakaannya 120.000 tahun dia beribadah menjadi hancur luluh lantaran satu kedurhakaan. Berbeda dengan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya 120.000 tahun kita berdosa, sujud satu kali lillahi ta'ala akan hancur dosa daripada durhaka yang 120.000 tahun itu. Ini karena keistimewaan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu banggalah kita menjadi umat Nabi terakhir. Tidak semua orang bisa menjadi umat daripada Nabi pilihan Allah ini. Kita wajib bangga. Kemudian yang ketiga, walaupun memang bukan syarat mutlak, tapi ini sungguh mempunyai peranan yang sangat luar biasa. Bahwa para calon khalifah kalau mau sukses dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya, maka dia harus mempunyai pasangan dari seorang perempuan yang dinamakan dengan istri. Adam alaihissalam sekian lama dia tinggal di dalam surga. Jutaan bidadari berkeluyuran dan berselewaran di hadapannya. Justru dia semakin menjadi merana di dalam surga karena belum mempunyai pasangan. Kenapa Allah tidak membikinkan pasangan Adam dari kalangan bidadari yang ada pada waktu itu? Yang menurut gambaran jauh melebihi kecantikan perempuan-perempuan yang ada di dunia sekarang ini. Seorang gadis Prancis yang berumur 17 tahun pada tahun 2019 ini dinobatkan sebagai seorang gadis yang tercantik di dunia yang bernama Tilan. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kecantikan surga, kecantikan daripada bidadari. Tapi justru Allah tidak memilihkan bidadari menjadi istri daripada Nabi Adam. Justru diambilkan salah satu tulang rusuknya yang paling bengkok untuk jadikan menjadi istrinya. Ketika Adam terbangun dari tidurnya, lalu dia melihat ada makhluk selain dia. Dia bertanya, bukan bertanya mengatakan siapa kamu, apa kamu, dia bilang. Karena kalau dia mengatakan siapa kamu kan berarti dia tahu bahwa makhluk itu adalah sama nauknya dengan dirinya. Tapi dia mengatakan apa kamu? Hawa mengatakan saya sama dengan Tuhan. Kalau begitu saya namakan kamu Hawa. Arti Hawa itu adalah orang yang selalu berada di bawah. Kalau ingin mendapatkan surga seorang perempuan harus dia tetap tunduk dan patuh kepada seorang suaminya. Akhirnya Allah menikahkan Adam alaihissalam bersama Hawa. Sebagai naluri kemanusiaan, insting biologis pun akan tetap berperanan dalam mempengaruhi seorang manusia laki-laki kepada seorang perempuan. Maka Adam pun ingin menyentuh Hawa, tapi Hawa menolak. Jangan. Saya belum diberikan mas kawin. Apa mas kawinnya? Adam pun termenung.
tidak tahu apa yang akan dipergunakan menjadi mas kawin daripada Hawa. Akhirnya Allah sendirilah yang memilihkan yang menjadi mas kawinnya itulah membaca selawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari waktu itu lagi 9.000 tahun akan dibangkitkan. Menunjukkan seindah apapun, semerdu apapun suara di dalam surga, selezat apapun makanan dalam surga, seenak apapun minuman dalam surga, semerdu apapun suara gemerisik musik di dalam surga, kalau dibandingkan dengan indah dan merdunya suara selawat tidak akan pernah bisa tertandingi. Itulah sebabnya selawat kepada Nabi Muhammad SAW dipilih untuk menjadi mas kawin daripada Siti Hawa. Baca 20 kali kata Allah. Maka Nabi Adam pun membacanya 20 kali. Barulah dianggap sudah membayar mas kawinnya. Dia pun diperkenankan untuk menyentuh Hawa. Menurut satu riwayat, setelah Adam berkeluarga bersama Hawa, dia ditakdirkan oleh Allah hamil itu 500 kali. 500 kali dia hamil di dalam surga, tetapi baru bisa melahirkan ketika dia berada di bumi. Kenapa hal ini penting? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengkabarkan dalam Al-Qur'an, "Walaqad arsalna rusulan wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Demi sesungguhnya kami telah mengutus para nabi rasul dan kami bikinkan bagi mereka para istri dan keturunan. Ini menunjukkan bahwa para khalifah-khalifah di bumi ini akan bisa sukses dalam melaksanakan tugasnya bila dia mempunyai seorang pendamping. Karena apa? Istri itu menjadi motivator. Istri itu menjadi stabilisator. Istri itu menjadi mekanisator. Motivator yang akan mendorong seorang suami untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dia akan menjadikan suaminya memiliki kestabilan emosi ketika dia mungkin akan tergoda oleh segala macam yang akan melanggar peraturan-peraturan. Istrinya tampil untuk menstabilkan emosi tersebut. Kemudian menjadi dinamisator supaya memberikan semangat. Penelitian pada tahun 2017 diterangkan hasil penelitian itu bahwa ternyata para pekerja-pekerja baik di kantoran, di perusahaan ataupun di tempat-tempat lain yang lebih banyak sukses pekerjaannya adalah apabila dia memiliki pasangan-pasangan yang bersemangat dan menyemangati dirinya. Maka oleh sebab itulah seorang khalifah mutlak harus memiliki yang tiga ini. Memiliki ilmu yang luas, dia juga rajin sujud. Kemudian yang ketiga mempunyai pasangan pendamping yang akan mendukung dia melaksanakan tugas kepemimpinannya di muka bumi ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, mudah-mudahan kita menjadi keturunan Adam, umat Muhammad SAW, ditakdirkan oleh Allah menjadi khalifah-khalifah yang sukses dalam melaksanakan tugas mengemban amanah di muka bumi ini, sehingga di dunia tidak sengsara, di akhirat kita masuk surga. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف رسل الله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسول الله
ولا تموتن إلا وأنتم قائمون بأمانة الله حتى نكون من الناجين من عذاب الله حتى ندخل إلى جنة الله. فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ونبوء بذنوبنا ونبوء بنعمتك التي أنعمت علينا ونبوء بذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا لإخواننا أخواتنا ولأخوالنا خالاتنا لمشايخنا لمشايخنا أساتذتنا ولمن له حق علينا ولمن له حق علينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك سبحان ذي الحي الذي لا يموت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض ملكه وقدرته سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الهواء روحه سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الأرحام علمه سبحان الذي في القبور قضاؤه سبحان الذي رفع السماء بغير مد سبحان الذي وعد الأرض على الماء فجمده يا نور السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا جمال السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا سماد السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا غوث المستغيثين يا منتهى رغبة العابدين يا منافس الكرب عن المكروبين يا مفرج الغم عن المغمومين يا صريخ المستصرخين يا مجيب سؤال العابدين نسألك بأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تغفرنا وجميع ذنوب آبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أوزئنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزئنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا بذرياتنا إنا تبنا إليك إنا من المسلمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وإنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا خير المنزلين. ربنا اجعل لنا لسان صدق في الآخرين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا صووا صفكم رحمكم الله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. وحينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام.
تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربنا سبحان الله 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 الذي دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال من الإيمان الإسلامي. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي القيوم. لا إله إلا الله حي المعبود. لا إله إلا الله حي المقام. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه بالآمين. بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا مستغفرين حمدا راضين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها إنك يا أعلى الدرجات وتبلغنا بها الشوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في نفسنا فاغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا يا الله ولوالدينا واغفر لنا يا الله ولوالدينا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا أول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا ولوالدينا وأهلنا. الفاتحة.
آمين. اللهم ربنا تقبل منا هذا صلاتنا ودعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا يا الله كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. آمين آمين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.